natay bugtong paglaom nga atong saulugon ang Dios, atong pasalamatan ang Dios nga makahimo pata bisan niya nang bahina. Amen. Hallelujah. So, igsoon ato lang basahon nagaingon siya mga sakop sa lawas ni Kristo. Mao na igsoon walay lain. Kinsa man ang sakop sa lawas ni Kristo, kita man. Amen. Hallelujah, di ba? So, kung atong basahon maigsoon nagaingon siya kaniha, kay pinaagi sa grasya gihatag kanako agdahon ko ang matag usa kaninyo sa dili pagunahuna og labaw kaysa angay niyang una-unaon mahitungod sa iyang mga kaugalingon. Mahitungod sa iyang kaugalingon kun dili nga magunahuna hinuon siya uban sa kaligdong ang matag usa sibo sa kidakon sa pagtuo. Amen. So diata maigsoon nga bahin, ingon siya, sibo lang sa kidakon sa pagtuo. Buot pasabot, nag-iskot siya kabahin sa lawas sa tao, lawas ni Kristo, usa kita sa lawas ni Kristo, sibo sa pagtuo, di ba? So ato na unyang ipasas maigsoon kung unsa ang pasabot. Ingon pa siya, ang nga gibahin sa Dios kaniya kay maingon nga diha sa usa ka lawas aduna kitay daghan mga bahin ug ang tanan mga bahin dili managsamag buluhaton. Amen. Nagisgot na sa buluhaton pero sibo sa pagtuo. So mo nang atong isgutan megson karon kay nganuman uban sa buluhaton walay lain niya na kita lang ang magpasahay sa mga kimbuluhaton. Amen. Tama ba? So, mao na ikson. So, salamat din ikson akong nalimtan itong niaging fellowship sa inyong mga support. Salamat di ay sa inyong ipagtabang po dito ikson. So, mao na ikson dakong mga pasalamat tungod kay biskan ulan-ulan pero gipanalanginan sa Ginoo. Amen. Nasulbad ang tanan ikson. So, mao pud na magalaom kita kanunay sa Ginoo. So, atong balikan Mekson, ingon siya, ang lawas ni Kristo, walay lain kita. Amen. Pagutanon ta mo Mekson, kung baga ikaw, usa ka kalawas, unya, kumplito ka. Tama ba, amen? Dili pwede ang lawas, tanan, puro kamot. Di ba? O di ba, lahi? Kaya ang kamot, Mekson, dili pwede nga tiil, ang tiil mo dala, dili makagunit ang tiil, pero ang kamot, makagunit tungod kay siya, mautik kuha, Mekson, katong kuwaunon ni mo Mekson. Diba? Ang tiil Mekson, lahinig part siya. Tiglakaw ra ni og tighatot sa lawas. Tama ba, amen? Oh. Ang kamot Mekson, mao ni tigkunit og tighatag. Tama ba, amen? So, mao na Mekson, ang purpose. Ang mata po, kung walay mata, walay tiil, unsay may tabo sa tao. Di ka kita og di kalakaw. Tama ba? Oh. Kung walay ilong, walay baba, dili kasulti og dili kasi muhot Mekson. Kung unsa kahumot sa imong linungag, tama ba? So, mao na ikson, daghang parte, usa kalawas, daghang parte, mao na, kung malihok, ang usa kalawas, tanan parte, malihok, amen? Tama ba, amen? So, kung pasabot na ikson, kung mulihok ko karon, mulihok pa na akong til, mulihok akong kamot, tanan sa parte, malihok, amen? Mao na karon na ikson, kung mulihok si Kristo, tanan mga kaiksonan, malihok, amen? Tama ba, amen? So, mao na ikson, kung magbuhat ta sa parte ni Kristo maigsoon, mao nang kita, di kita maigsoon masailuan. Naagitay, lagi gihatag ni Kristo alang kanato tungod kay usa lang kita sa lawas ni Kristo. So, mao na maigsoon, ang parte, kung diri sa sulod sa simbahan, nag-iskot siya, ingon pa siya kanya, mga buluhaton, mauman, usab kita. Ingon niya, sibo sa pagtuo. Biskan dai Mekson matago sa kanato napoy dako nga pagtuo napoy sibo sa pagtuo nga gituan niya ana pero ingon siya ang buluhaton mauman usab kita bisan daghan usara kita sa lawas ni Kristo. Amen. Kung namuhat siya Mekson song leader siya nag-Sunday school ug nag-gitar ug naminaw ra ka ug dikon ra ka Mekson usara kita kalawas ni Kristo kung unsay dawaton nato sa usa ka lawas madawat tanan sa maong unsa usa ka lawas katong parte sa lawas mo nang
Halimbawa karon Mekson, kung akong corona, tanan sa akong lawas, mao na po itong corona nga iyang mangkon. So, mao na Ekson, kung atong masihan Mekson, ang lawas, dili pwede malihok ang lawas. Kung malihok man ang lawas, tanan, malihok din ang tanan. Amen. So, ingon pa siya. Mekson. Og sanglit. Og sanglit matunanta man ang espirituhanon mga higihiyas nga nagka lain-lain sibo sa grasya nga gihatag kanato. Kinahanglan gamiton ta kini. Kung ang propesya kinahanglan gamiton ta kini sibo sa gidakon sa atong pagtuo. Ingon siya sibo sa gidakon sa atong pagtuo. Kung maura na imong gasa, maura gid na. Kung maura gid na maminaw ra ka, maura gid na. Pero ingon pa siya, kung sa pag-alagad sa atong pag-alagad ang nagatudlo sa iyang pagpanudlo ang may sa iyang pagka may ang nagaamot sa pagka manggihatagon. Ang nagahatag og panambag sa pagka masibuton. Usa, ang nagahimog mga buhat sa kaluoy sa kasaysaya. Ingon siya. Sa kasaya ingon siya. Ingon pa sa Mekson, inilang ka sa Mekson, kung ikaw mahilig po kang mag-amot, mo gid imong gasa. Kung maghilig po ka muhatag, mo po din imong gasa. Dili lang de mga pastor, dili lang de song leader, gitarista. Kung mao na imong kabahin Mekson, kung hilig ka magtatambag Mekson sa imong kaugalingon, maupod na siya Mekson ang imong mga gasa. Amen. Dili lang de pastor Mekson. Kung unsa na ang imong gihimo nga maayo pinaagi na kang Kristo, gasa na nimo na. Tama ba? Kung ikaw maminaw ka Mekson, gasa na nimo na Mekson. Sugod pasabot Mekson, tanan gi-include na sa Ginoo Mekson nga tanan nana diha. Kanong nga may deskutan Mekson nga magahatag. Diha kanya tungod kay ngano man siya mismo. Sibo sa imong mga pagtuo. Kung wala tay pagtuo Mekson, di kita. Ingon siya makahatag. Sugod pasabot Mekson ingon siya sibo. Kung wala kay pagtuo, dili gyud ka katindog. Kung wala kay pagtuo, dili gyud ka kasimba. Kung wala kay pagtuo, di ka makahimubiskan inganan lang mga gitar. Tama ba? Kung wala kay pagtuo Mekson, dili ka makahimubiskan di ko na lang. Biskan sa pagpaminaw na lang, wa gyud kay mahimo. Pero tungod kay na kay pagtuo dia sa Dios, mao na karon. Mao na karon Mekson, gisingnanta ni Kristo, hanglit usa kamo. Mga sakop kamo sa lawas ni Kristo, wala tay laing imbuhaton Mekson. Kung baga magpartita pinaagi kang Kristo, walay lain si Kristo lang Mekson. Mao na ang ginahimo nato. Anong nag-isgot ko ni ana Mekson to kay hapit na ang atong pilusi. Basin makaingon mo, uy, nag-isgot naman si Pastor anang para ng mga butanga. Kay usay ra ba Mekson kapandulan. Tama ba? Amen. Kapandulan Mekson kung mag-isgot ka. Pero Mekson tungod kay ang Dios may magbuot kanato Mekson, siya ang maggiya, magtudlo kanato kung unsa ang apart natong buhaton. So ingon pa sa Mekson. Kay lawas man kita ni Kristo. Atong mabasa Mekson diya sa Amen, hallelujah. Napa mo diha, amen? Amen. Hallelujah. Ingon pa niya sa 9. Sa Roma 12 verse 9. Ingon pa siya. Ato ning mabasa Mekson. Verse 9. Ato lang basahon Mekson na. Ay. Hinanglan nulay magminaot ang gugma. Ay, ito sa Mekson. Dito sa 13.
kinahanglan ang tanan tao magpasakop nga masinugtanon sa mga sumali Megson. Yata sa Roma 14 verse 16 ingon pa siya. Verse 16 ingon siya Megson 16. Ingon siya, busa ayaw tuguti nga panamastamasan pagsulti ang gipaka maayo ninyo. Diya sa 17, kay ang gingarian sa Dios dili kalanon ilimnon, kundili pagkamatarong og pakigdait og kalipay diha sa Espiritu. Espiritu Santo. Siya nga sa ingon alagad kang Kristo pagahimutan sa Dios og pagauyonan sa mga tao. Ingon pa siya, busa kabuta ang makaamot sa pagdinaytay og sa ligunay